वेलकम टू न्यू सीरीज आमर आउ गोटे न्यू वीडियो आसी जाइए फास्ट मुझे आपको सॉरी कहूँ कम पे ना बहुत दिन है वीडियो अपलोड हो नाला तो चलतु आज गोटे दमदार वीडियो गोटे आसी तो आज आम कंपाउंडिंग करवा तो आमर 4 स्टेप पर्यंत आम कंपाउंडिंग आज आम करवा तो आम कंपाउंडिंग केमी हम ना फास्ट आम ट्रेड अमाउंट हम 300 आम पे आउट के मिले ना 555 माने 555 रुपीज माने एतिरे आमे 4 स्टेप पर्यंत आमे कंपाउंडिंग करिया तो आमे कोन करिया फास्ट ना 300 फास्ट हमर स्टेप हबो सेकंड स्टेप कोन हबो 550 नै जो 550 रे हमर हबो सेकंड स्टेप ये फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप हमर केते हबो ना 1100 ये थर्ड स्टेप हबो तो फोर्थ स्टेप हमर कोन हबो 2200 ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଇଏ ମାନେ ଚାରିଟା ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆମତି ମାନେ 300 ନେଇରି 2200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମତି କରିବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କରିବା ହବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଠି ମାର୍କେଟକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ମାର୍କେଟକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମତି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ନା ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସିଫ୍ଟ ହବା ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ସପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ VSS ନାଁରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବା ମାର୍କେଟ ଅପ୍ ଯିବ କି ଡାଉନ୍ ଯିବ କି ସେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରିପାରିବା तो फास्ट आम कौन करिया ना 5 मिनिट आसला आमती आम देखिया जे गोटे सपोर्ट आउ गोटे रेजिस्टेंस तो चलतु मु फास्ट देखुची कोडी कोडी सपोर्ट अच्छी कोड रेजिस्टेंस अच्छी आउ गोटे हेले आपन कहूँ रिस्क मैनेजमेंट करी आपन ट्रेड करंतु कौन पे ना देख गोटे एग्जांपल दउची ଆପଣ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ମାନେ ଗଭୀରରେ ବୁଝୁଛ ମାନେ ଗଭୀରତାରେ ବୁଝୁଛ ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମାନେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବନାଉନି ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକି ପାରୁଛେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲିଅ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି 5000 ଅଛି ବେଲେ ସେ 5000 କୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକି ପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ମାର୍କେଟରେ 5000 ରଖିକି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल ग्रो करने पे नहीं आज 5000 अच्छी काली 10,000 हम काली 15,000 हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं रिस्क मैनेजमेंट हूँ कैपिटल को केमी बचाई आम ट्रेड करवा आम बुझिपारे ना तो चलो आम देखिया आपण को फर्स्ट आइडेंटिफाई करार अच्छे जे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट तो वोलेटाइल चलची आम देखिया किसी अन्य जाकि देखिया मैक्सिमम टाइम एमिति जो देखुए एमिति माने अवॉइड करो एमिति एसेट को चलो आमे ये देखिया एडी गोटे एडी हमर गोटे लागला सपोर्ट बुझला ना एक एडी 2 एडी 3 एडी हमर सपोर्ट लागला हमर रेजिस्टेंस कोडी लागियो ना रेजिस्टेंस एडी लागियो बुझी पाले ना तो चलो 1 मिनिट को शिफ्ट ही देखिए मार्केट को प्रकार बिहेव कर मार्केट रो बिहेवियर देखिए जना पड़ी जे मार्केट मैक्सिमम भोलेटाइल चलची कम पे आपण देखि पाते डजी 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 टाइप रो माने वीक वीक करी मार्केट नउची कौन आमती मिलियार अच्छी आज देखो आज मोर बहुत लॉस अच्छी माने मु बहुत दिन पर ट्रेड कले आज 8 तारिख माने लास्ट ट्रेड थी मोर 4 एप्रिल गोटे ट्रेड ले लॉस होता $1 रे आज मु 300 तीन नेली टोटल 900 मोर आज लॉसेस अच्छी से लॉसेस को भी रिकवर करिया आज तो चलो ये आमर आउ गोटे देखिया जदि बेले ये आम आ पर ट्रेड नवा मो ख्याल ये आउ गोटे डाउन पे जाइपे गैप उपर तो ओपन है मतलब लाଗୁଛି आउ गोटे डाउन पे जाइपे कम पे ना आर जो वीक अच्छी ए वीक जो फुलफिल करने गोटे कैंडल आसीपे आउ गोटे कैंडल ये बन कि रिजेक्शन नहीं पारे बुझीपार ना यहाँ जब आम विन हो फास्ट स्टेप कंप्लीट हो बुझीपार ना तो आम सेकेंड सेकेंड स्टेप जा तो देखिया कौन कर मार्केट रे तो सेमती किसी कही हेनी फिर भी आम ट्राए करिया पूरा आम कंपाउंडिंग को ग्रो करने तो चलो मार्केट गोटे अनडिसीजन कैंडल बनईदे बोले गला आहरी 18 सेकेंड अच्छी 17 सेकेंड मार्केट मो फेवर आयार अच्छी
फिर भी देखिए कौन हो 10 सेकेंड अच्छे 9 8 7 6 तलुआ आसलानी हौ आमर आउ गोटे माने चलो मुझे 3टा ट्रेड नेली मोर 3 देखो आज मोर लॉसेस को प्रकार अच्छी आपन देखो चलो फर्स्ट स्टेप आमर तो हेलानी आम एटा सेकंड स्टेप रे आम कौन स्टार्ट करले कौन होची देखिया माने आमे कैपिटल टिके रिस्क अधिक नै रे आम सेकंड स्टेप को आम आसले तो देखिए सेकंड स्टेप रे हमर कौन होची तो हमर सेकंड स्टेप रे हमर केतिला 550 सॉरी मोर हैंड राइटिंग एपट सेपट टिके होची टिके आपण एडजस्ट कर देबे 550 तो 550 रे हमर डायरेक्ट स्टार्ट करिया तो फर्स्ट स्टेप थिला हमर 300 तापर सेकंड थिला हमर 550 थिला ना 550 रे हम ट्रेड करिया तो 550 एटा तो विन हबो हमर 100% 550 तो नाही 600 टू स्टार्ट करिया तो ए जदी 600 जरा हमर विन हला बेले हम डायरेक्ट 1200 से स्टार्ट करिया तो चलो एटा तो विन डेफिनेटली विन हबो एटा एबे हमर କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଜରୁର ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ମାତ୍ର ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ମୋଟିଭ୍ ମିଳିବ ତ ଚାଲ ଦେଖ ମୋର ଏଇଟା ୱିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ 600ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଏ ଗୋଟେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ନେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ମାର୍କ କରିବା ଚାଲ ଆପରେ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ଲୋଜ୍ ହବ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ चलो मुझे डाउन कौन पे नेली आपन की कहि परिए जति जानि जे कमेंट करी कहंतु देखो मु आपन एक्सप्लेन करी कहूची फर्स्ट देखो मार्केट एडा हमर थिला कोन जे गोटे सपोर्ट लेवल थिला एडा हमर गोटे सपोर्ट लेवल थिला तो सपोर्ट लेवल को ए गोटे मारू बुझी कैंडल ब्रेक करला परे जानचो बाइनरी बना हिची ब्रोकर माने बाइनरी ब्रोकर आगा से चाहियो जे तुमति लॉसेस करिया पई माने बुझी परज ना बाइनरी ब्रोकर आपन को जेमिति भी लॉसेस करिया पई चाहियो तो आमे कोन जे टिके दिमाग लगायर अछि जे एडी जदी समस्त ट्रेडर एडी कोन करे जे भाबे एडी भाबे जे हां मारू बुझी कैंडल स्ट्रांग कैंडल गुड आसला ब्रेकआउट करला तो नेक्स्ट कोन जे अप साइड पे जिबे माने निहात जिबे ना कम पे ना आर देखो माने हाई भी ब्रेक कर देला आ हाई भी ब्रेक करला तो ये कोन भाबे जे समस्त भाबे जे नेक्स्ट हमरो अप साइड पे प्लानिंग करे सब ट्रेडर बिगनर ट्रेडर जति भी अछंती तो मार्केट कोन करला ना गोटे एरर कैंडल टाइप रो गोटे बनेइरी माने मार्केट को क्लोज कला कम पे ना आ गोटे कन्फर्मेशनल अछि देखंतु आपण मार्केट जो माने नेइथिला रिवर्सल नेइथिला माने से आउरी तार माने थिला गैप अप थिला ए गैप अप फुलफिल करिया पे से आसी नथिला बुझी पाले ना ए गैप अप फुलफिल करिया पे तो नेक्स्ट कैंडल गोटे बने ना जेमिति हेले तो बुझी पारछ ना कथाडा तो से ପାଇଁ ବୋଲିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି तो चलो हम नेक्स्ट स्टेप तो कंप्लीट है हमने कौन जे 1200 हम स्टार्ट करिया 600 600 1200 हाँ 1200 स्टार्ट करिया अब ଆପଣ शायद क्लियर ହେଇ ପାରଥିଏ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟାରେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ଦେଖିଆ ଆମର କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଦେଖଉଛି ମୋ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ ହବାର ଅଛି କଣ ପାଇଁ ନା ମତେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜमेंट रे भी ଯିବାର ଅଛି चलो देखिवा नेक्स्ट कैंडल चलो एटार देखिया चलो एटार आ गोटे ट्रेड नबो ट्राई करिया आपर मु गोटे बाइंग साइड में जीवी ये कैंडल जदी आ ऊपर क्लोज करला बेले मु गोटे बाइंग साइड में प्लानिंग करी बुझी पाले ना डेफिनेटली 8 कोडी आई क्लोज करियार अछि कैंडल तार 8 कोडी क्लोज करियार अछि तो मु बाइंग साइड में आ गोटे जीवी चलो फिर भी मु जाउची मार्केट तो रिजेक्शन ऊपर आडो बिले आसीची फिर भी ये ग्रीन रे क्लोज हवार अछि कम पे ना आपण देखु परते देखो मार्केट एडी अथर बिगनर कोन जे एडी गोटे ट्रैप अथर बने परियो
ଏଇଠି କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ରିଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରେ, ଡାଉନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବନେଇପାରେ। ତ କହିବେ ଯୋଉ ବନଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତ ଏମିତି ଟ୍ରାପ୍ ବି କରିପାରେ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ହଉଛି। ଅଲରେଡି ତ ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି 24 ସେକେଣ୍ଡ, 23 ସେକେଣ୍ଡ, 22 ସେକେଣ୍ଡ। ୱିନ୍ ହବାର ଅଛି ଯେମିତି ବି, ନହେଲେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଚପଟ ହେଇଯିବ। ଚାଲେ ଉପରୁ 7, 6, 5। फिर भी देखिए हमर ୱିନ୍ ହବାର ଅଛି। ଓକେ ଡନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ୱିନ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହବ ଯେ 2200। ଚାଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବନେଇଲା। ସିରିୟସଲି ମାନେ ମାନେ ନିଜେ ମୁଁ ବିଲିଭ କରିପାରିଲିନି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ୱିନ୍ ହବ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କଥା। ତ ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଯାହା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି ଥିବ ମାନେ ରାଇଟ୍ ବେଲେ ସେ ନିହାତି ଡେଫିନେଟଲି ୱିନ୍ ହେଇଯିବ। ୱିଦିନ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଆସିକି ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିନ୍ ଦେଇଦବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କେମିତି ମୋର ୱିନ୍ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇଠି। ମାର୍କେଟର ଏବେ ସାଇଡ୍ ବେସ୍ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିଗଲେ ଆପରେ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚାଲ ଆ ପରେ ଆମେ ନବା। ଇଏ ଯଦି ଗ୍ରୀନରେ କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ବେଲେ ଆମେ ଆପରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ରେ ଆମେ ଯିବା। ଇଏ ଯଦି ଗ୍ରୀନରେ କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ବେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ମାନେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି କହିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଫାଷ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ ଗ୍ରୀନରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ବେଲେ ଯିବା ଆମେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ରେଡ୍ରେ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ବେଲେ ସେଇଟା ଆଭଏଡ୍ କରିଦେବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଆନାଲିସିସ୍ ଥିଲା ଏଇ ରେଟ୍ରେ। ଯଦି ଇଏ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ମାର୍ଟିଙ୍ଗେଲରେ ବି ହେଇଯାଇଥା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ତାର ଏଇଠି ହବାର ଅଛି ଏବେ। ତ ସେଲର୍ସ ମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସର କରୁଛେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ମତେ ମିଳିବାର ଅଛି ଗୋଟେ। ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଖତରନାକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ଏଠି ଦେଖ ମାର୍କେଟର ବିହେଭିୟର ମାନେ ଏବେ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ ଯେ କରିବ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା 1 ମିନିଟ୍ ଯାଇରି। ହଁ ରାଇଟ୍। ତ ଚାଲ ଆପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ନାଇଁ ରୁହ, ये ବ୍ରେକଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି। चलो फिर भी देखिया गोटे अफ साइड में प्लानिंग करले कौन पे प्लानिंग करली बेले देखो एडी कौन जे तार फास्ट हेला सेकंड हेला थर्ड हेला बुझी पारछ ना ये थर्ड हेला बेले ये कौन करे जे मार्केट को टिके ट्रैप करिया पय नै कि से अफ साइड पे प्लानिंग करि परियो माने गोटे कि दीडा कैंडल बनेरी से डाउन साइड पे मूव करि पारे आथरे माने जदि यार स्ट्रांग लेवल बेले से अफ साइड जाइरी से किछि डाउन पे आसी पारे तो से एनालिसिस रे मु नेथिली। तो चलो देखिए कौन हम मार्केट तो पूरा स्टक ही रहा मार्केट निजे डिसाइड कर पारनी जे माने मार्केट कुआडे जीवो माने बुझी पारछ ना मार्केट एबे समस्त कोन भाबे जे मार्केट एडी रेजिस्टेंस सॉरी हां रेजिस्टेंस लेवल अछि तो नेक्स्ट हम कोन हबो बाइंग सॉरी डाउन साइड पे हबो सब बिगिनर भाबिए तो ना से डाउन साइड पे हबोनी कोन पे हबोनी ना ट्रैप करिया पे अछि बुझी पारछ ना तो देखि परते हमर फर्स्ट स्टेप आज कंप्लीट हो जाइछि। तो जो मैंने भी वीडियो को माने वीडियो पसंद आए बेले निहाती गोटे लाइक करंतु तो मिसे आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे तो